काम है समझाइए मगर इशारों से। मुल्तान की टीम को अपनी टीम को समझाना होगा, जबान से नहीं इशारों से। इस सेगमेंट से ये सीखने को मिलता है जबान कितनी बड़ी नेमत है और हमें इस जबान के हवाले से कैसी तैयारी करनी चाहिए, अल्लाह का कितना शुक्र भी अदा करना चाहिए। जनाब इन्होंने पर्ची निकाल ली है, जबान से कुछ नहीं कहेंगे, 26 सेकंड होंगे, होंठ भी नहीं हिलाएंगे, ठीक है। वक्त शुरू होता है अब। निगरानी शुरा, आंखें, आंखों, जल्दी आंखों का तारा, आंखों, अल्लाह, अश्कों, आंखों ही आंखों में बात रह गई जनाब। ये मकतबतुल मदीना के एक रिसाले का नाम है चमकती आंखों वाले बुजुर्ग। इतना आसान नहीं है जनाब, आप फाइनल में आए हैं। आ जाए कराची वाले, अब आपकी बारी है। इशारे से सिखाना आसान नहीं और उन लोगों की कदर कीजिए कि जो आंख ना होते, जबान ना होते हुए भी इशारों की जबान से इल्म दीन सीख रहे हैं, नेकी की दावत दे रहे हैं। सुभान भाई इसके बाद आप रेडी हो जाएं, ठीक है। आपका वक्त शुरू होता है अब। नहर की सदाएं, कश्ती, नहर, समंदरी गुंबद। समंदरी गुंबद जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये बड़ा प्यारा रिसाला है, वालिदैन के एहतराम के हवाले से मकतबतुल मदीना की शानदार बुकलेट है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए, मुबल्लिगीन के लिए भी बहुत उसमें मवाद है और ये वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनाब मुल्तान वाले आ गए, मुकाबला फिर बराबर हो गया जनाब। ठीक है, चलें, बड़े मुस्कुरा रहे हैं भाई। चलें, वक्त शुरू हो गया आपका। वजू का तरीका, गुसल का तरीका, वजू और साइंस, वजू और साइंस, वजू और साइंस। खुद भी साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए मुस्कुरा रहे थे। ये भी बड़ी प्यारी बुकलेट है मकतबतुल मदीना की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कराची वाले आ जाएं जनाब। शिफा के रास्ते। ठीक है, वक्त शुरू होता है अब। आओ नेकी की दावत, शान नुज़ुल, आए कुरान हम करें, आए कुरान सीखें, आए कुरान सीखें। ये मदरी चैनल के सिलसिले का नाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये प्यारा सिलसिला मदरी चैनल पर कब आता है, आइए आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। पढ़ेंगे हम अल्लाह का कुरान, सीखेंगे हम कुरान की जबान। होगी हर एक हर्फ की अदायगी कैसे, ठहर ठहर कर इसको पढ़ना है कैसे। तलफ़्फ़ुज़ से लेकर अदायगी तक, हर्फ से लेकर आयत तक, सब सीखना भी है और सिखाना भी, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। करेंगे अल्लाह की नेमतों का जिक्र, सही तरह से कुरान पढ़ने की फिक्र। तो आप और हम सब मिलकर आए कुरान सीखें। कुरान देखिए प्रोग्राम आए कुरान सीखें हर मंडे और थर्सडे मदीना मुनव्वरा में दोपहर 2:30 पर और पाकिस्तान में शाम 4:30 पर। चलें जनाब, ये बच्चों के बदरी चैनल पर बच्चों के लिए बड़े प्यारे प्रोग्राम है। रोजाना आप अपने बच्चों के साथ दोपहर 2 से शाम 4 ये नशरियात देखें और बहुत सारी बरकतें लूटें। अब जनाब बारी है मुल्तान वालों की, ठीक है। वक्त होता है शुरू अब। मुर्दे, सोना, मुर्दे के सदमे, कफन, मैयत, गफलत, कफन का तरीका, सारे आप ही करते रहे, मुर्दे ही करेंगे। मुर्दे के सदमे, वक्त, मैं सो जाऊं या कि जनाब वक्त खत्म हो गया है।
یہ موت کا تصور، یہ کتاب کا نام ہے اور یہ اشارہ ملتان والے نہیں کر سکے جناب. اب آخری اشارہ ہے کراچی والوں کی باری ہے. یاد رہے کل پرسوں جو سیمی فائنل ہوا تھا اس میں بھی بڑا فرق اشاروں کی وجہ سے فیصل آباد کی ٹیم کا پڑ گیا تھا جناب. ٹھیک ہے وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کا مدنی چینل. جناب مدنی چینل کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل جواب درست دے دیا ہے. کراچی والے لگتا ہے زبردست اشاروں کی تیاری کر کے آئے ہیں. یہ مدنی چینل کا پروگرام کب آتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. سلسلہ ہے جی آپ کا مدنی چینل. اگر آپ اپنا فیڈ بیک، کوئی رائے، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں میسج کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ فیس بک یا یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس کر کے اپنے مشورے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کالز بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے کا حصہ بنائیں گے. میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. مجھے کملی والے محمد تو صدقے میں جا نعت سننی. کملی والے محمد تو صدقے میں جا. کہتے ہیں کیمرہ مین کے دیوانہ وار کلپ تب یہ نور والا یہ دکھا دیں. ہاتھوں ہاتھ اگر ہم بعض اوقات فریکوینسی جو ہے وہ میچ کر جاتے ہیں. کیا بات. ایک میسج تھا کہ حبیب بھائی کی نعت کیوں نہیں چلاتے. اچھا احسان تاریخ کہہ رہے بغداد بھائی سے بھی مدنی کسوٹی ہونی چاہیے. مدنی کلینک میں ڈاکٹر صاحبان انگلش بہت بولتے ہیں، ان کو کہیں کہ ہمارا خیال رکھا کریں. سلمان بھائی کی نعت پتہ نہیں کب آئے گی، پنجابی نعت بہت انتظار ہے. مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. صحیح نیند آنا نعمت سے کم نہیں، نیند نہ آنا یہ بڑی زحمت ہے. منیم بھائی کا پیکیج دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے، آپ نے جن علوم پر قلم اٹھایا ان کے اندر بے شمار علوم ہے. علم قرات، علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث. امیر علیہ سنت کا یوں سمجھے کہ ایک صوتی پیغام ہے، انڈائریکٹلی آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے. آپ کا مدنی چینل بڑا لاجواب سلسلہ ہے اور دلچسپ ہے. میں نے آپ کی پیٹ تھپک دوں ذرا، مجھے پسند آیا. دیکھیے پروگرام آپ کا مدنی چینل